Buenos días, Good morning, everyone. ¿cómo están? How are you all? Amén. Cuando pensamos en Navidad, lo primero que se nos viene a la mente es un pesebre. When we think of Christmas, the first thing that comes to mind is a manger. Un bebé envuelto en pañales, ángeles cantando, estrellas brillando, y todo eso es hermoso. A baby wrapped in swaddling clothes, angels singing, stars shining, and all of that is beautiful. Amén. Pero Hebreos 1 nos recuerda algo más profundo. But Hebrews chapter 1 reminds us of something deeper. Y es que la Navidad está en la persona del Hijo Eterno, no solo en el niño del pesebre. And that's because Christmas is in the person of the eternal Son, not just in the child in the manger. Jesús vino con un propósito eterno, establecer nuestra relación para con Dios a través de su muerte y de su resurrección. Jesus came with an eternal purpose to restore our relationship with God the Father through his death and resurrection. Y hoy quiero invitarle a mirar Navidad de manera diferente. Today, I want to invite you to look at Christmas a little differently. No solo a ver a Jesús como un bebé, sino como el Hijo Eterno que vino a salvarnos y acercarnos al Padre. Not just seeing Jesus as a baby, but as the eternal Son who came to save us and bring us closer to the Father. Vamos a orar. Let us pray. Señor Jesús, gracias por tu presencia con nosotros y en nosotros. Lord Jesus, thank you for your presence with us and in us. Te alabamos, glorificamos tu nombre. We praise and glorify your name. Nos detenemos a celebrar tu nacimiento y celebramos tu victoria en la cruz. Bendito y alabado sea tu nombre. We stop to celebrate your birth and to celebrate your victory on the cross. En tu nombre oramos, querido Jesús. Amén y amén. In Jesus' name we pray. Amen. No sé si alguna vez ha experimentado lo que se conoce como angustia. I don't know if you've ever experienced what is known as anguish. La angustia es un estado emocional profundo que mezcla preocupación intensa, inquietud, temor y una sensación de pasión interna. Anguish is a deep emotional state that mixes intense worry, restlessness, fear, and a feeling of internal pressure. Es como una carga en el corazón o en la mente que no nos permite mantener la paz. It's like a burden on the heart or mind that doesn't allow us to be at peace. Pero uno de los momentos más angustiantes en la vida es cuando esperamos una respuesta y nadie responde. But one of the most distressing moments in life is when we wait for an answer and no one responds. Es como cuando un doctor entra a la habitación de un hospital y por un instante, antes de hablar, ese silencio pesa más que el diagnóstico que está a punto de pronunciar. It's like when a doctor enters a hospital room, and for a moment before speaking, the silence weighs more than the diagnosis they're about to deliver. El silencio de la angustia puede ser incómodo, puede ser doloroso, pero sobre todo puede ser desesperante. The silence of anguish can be uncomfortable, it can be painful, but above all, it can be desperate. Creo que casi todos conocemos ese tipo de silencio. I think we are all familiar with that kind of silence. Es un silencio que produce ansiedad, que levanta preguntas y nos hace sentir que algo no está bien, que nos hace sentir que algo falta. It's a silence that causes anxiety, that raises questions, that makes us feel that something is not right, that something is missing. Antes de la venida de Cristo hubo 400 años de silencio. See, before the coming of Christ, there were 400 years of silence. 4 siglos en los cuales ningún profeta habló, ninguna visión descendió del cielo y ninguna palabra vino de parte de Dios. These were 4 centuries in which no prophet spoke,
No vision descended from heaven. No word came from God. Era un tiempo en que el cielo no respondía y la tierra seguía esperando la intervención divina que aún no llegaba. It was a time when heaven did not respond, and the earth continued to wait for divine intervention that did not yet come. Israel esperaba Israel waited, y nada. and nothing. Israel clamaba y nada. Israel cried out, and nothing. Israel sufría y nada. Israel suffered, and nothing. Era como que si Dios hubiese colocado un largo punto suspensivo en la historia de la humanidad. It was as if God had placed a long ellipsis in human history. Un silencio que se sentía como abandono, aunque no lo era. It was a silence that felt like abandonment, even though it wasn't. Un silencio que parecía distante, aunque Dios seguía presente. It was a silence that seemed like distant, even though God was still present. Un silencio que parecía derrota, aunque en realidad Dios estaba preparando el momento exacto para hablar su palabra final. It was a silence that seemed like defeat, even though God was actually preparing the exact moment to speak his final word. Y mientras Israel esperaba, me imagino que se preguntaban, And while Israel waited, I imagine that they wondered, ¿dónde está Dios? where is God? ¿Nos ha olvidado? Has he forgotten us? ¿Volverá a hablar? Will he speak again? ¿Todavía se acordará de sus promesas? Does he still remember his promises? Y de repente, después de 4 siglos de silencio, Dios habló. And suddenly, after 4 centuries of silence, God spoke. El silencio se rompió The silence was broken, y Dios habló en una persona, el Hijo Eterno, Jesús. and God spoke in a person, his eternal Son, Jesus. Amén. Pero esta vez no habló por medio de un profeta. But this time, he did not speak through a prophet. Esta vez no hubo tablas de piedra, This time, there were no stone tablets. no hubo zarza ardiente, There was no burning bush. no hubo visiones nocturnas, There was no visions at night. no hubieron relámpagos en el monte. No lightning on the mountain. Pero en una noche común, bajo un cielo sin espectáculo, en un pesebre humilde, en una aldea que nadie consideraba importante, But on an ordinary night, under an unspectacular sky, in a humble manger and in a village that no one considered important, Dios quebró el silencio del mundo con el llanto de un bebé. God broke this silence with, Y esa palabra era la palabra eterna de Dios. and that silence was broken with his eternal word, the word of God. Amén. En la humildad de un recién nacido, Dios permitió que su voz se hiciera audible. In the humility of a newborn, God allowed his voice to be heard. Emmanuel, el Dios con nosotros, que nadie había visto, se dio a conocer en Jesucristo hecho carne por nosotros. In Emmanuel, God with us, whom no one had seen, God made himself known in Jesus Christ. He made flesh out of love for us. Aquel que creó todas las cosas entró en nuestro silencio y en nuestra historia para tener restauración y vida. The one who created all things entered into our silence and our history to bring restoration and life. Y es aquí donde entra la esencia del escrito del libro de Hebreos. And this is where the essence of the book of Hebrews comes in. Este libro fue escrito para recordar a los discípulos cansados y confundidos que Dios no se ha quedado callado. This book was written to remind tired and confused disciples that God has not remained silent, Que ha hablado de forma definitiva en su Hijo y que Cristo es superior a todo cuanto existe. that he has spoken definitively in his Son, and that Christ is superior to all that exists. Amén. Jesús es la revelación final del corazón del Padre. Jesus is the final revelation of the Father's heart. Jesús es la encarnación de Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesus is the incarnation of the eternal God. He is Emmanuel, God with us. El libro de Hebreos proclama
su nacimiento de una forma diferente. The book of Hebrews proclaims this birth in a different way. El nacimiento donde no se adora el pesebre, sino al Hijo eterno que vino en carne. This is the birth where we do not worship the manger, but the eternal Son who came in the flesh. El nacimiento que no comenzó en Belén, sino en la eternidad. This birth that did not begin in Bethlehem, but in eternity. El nacimiento que no solo cuenta una historia, sino que revela la majestad del Hijo descendiendo del cielo. A birth that not only tells a story, but reveals the majesty of the Son who descended from heaven. El libro de Hebreos no nos encontramos con un establo, sino con la gloria eterna del Hijo. In Hebrews chapter 1, we do not find a stable, but the glory of the eternal God. Una Navidad no envuelta en tradición, sino en su gloria divina. A Christmas not wrapped up in tradition, but in divine glory. Y es que, mis queridos, el Hijo es la revelación final y perfecta de Dios. And that is why the Son is the final and perfect revelation of God. La Biblia dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de diversas maneras, Scripture says that in the past, God spoke many times and in many ways. pero en los últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. But in these last days, He has spoken to us through His Son. El autor de Hebreos abre su carta con una declaración que sacude el alma. The author of Hebrews opens this letter with a soul-stirring statement. Dios ha hablado y lo ha hecho de maneras diversas a lo largo de la historia. God has spoken, and He has done so in various ways throughout history. Habló a través de patriarcas, profetas, visiones, sueños y símbolos. He spoke through patriarchs, prophets, visions, dreams, and symbols. Sin embargo, el texto nos conduce al clímax de la revelación. However, this text leads us to the climax of Revelation. Dice, pero en los últimos días nos ha hablado por medio del Hijo Eterno. But in these last days, He has spoken to us through His Son. Amados, en Cristo, Dios ya no nos entrega fragmentos de información, sino su voz completa. Beloved, in Christ, God no longer gives us fragments of information, but His complete voice. Ya no nos habla por medio de mensajeros, sino que Él mismo, el Hijo, se hace el mensaje. He no longer speaks to us through messengers, but He Himself, the Son, becomes the message. Cristo no solo anuncia la palabra, Él es el Logos, la palabra hablada. Christ not only announces the word, He is the Logos, the spoken word. Y cuando decimos que Cristo es el Logos, no estamos usando un lenguaje poético, un lenguaje simbólico, sino una información profunda, una información bíblica y una información eterna. And when we say that Christ is the Logos, we are not using poetic or symbolic language, but a deeply biblical and eternal statement. El apóstol Juan lo declara con absoluta claridad. The Apostle John declares it with absolute clarity. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. He writes that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Antes que existiera el tiempo, antes que hubiera creación, antes que hubiera silencio o palabra, el verbo ya existía. See, before time existed, before there was even creation, before there was silence or speech, the Word already existed. Y es que, amados, la palabra no comenzó en Belén, ni en el pesebre, ni siquiera en la historia humana. And the fact is that the Word did not begin in Bethlehem nor in the manger, not even in human history. La palabra existía en la eternidad, estaba en comunión perfecta con Dios y solo estaba con Dios porque era Dios. The Word existed in eternity. He was the perfect communion with God, and was not only with God, He was God. ¿Qué significa esto? What does this mean? Esto significa que cuando Hebreos afirma Dios nos ha hablado por medio del Hijo,
It means that when Hebrews states that God has spoken to us through the Son, no se refiere simplemente a un nuevo mensaje, sino a la autorrevelación eterna de Dios mismo. it is not simply referring to a new messenger, but to the eternal self-revelation of God himself. El mismo verbo que estaba en el principio, el mismo que creó todas las cosas, el mismo que compartía la gloria eterna con él, entró a nuestra humanidad. The same word that was in the beginning, the same one that created all things, the same one that shared eternal glory with the Father, entered human history. Navidad entonces no es Dios enviando un mensaje desde lejos, es Dios viniendo a habitar entre nosotros. Christmas, then, is not God sending a message from afar, it is God coming to dwell among us. Amén. El verbo se hizo audible. The eternal word became audible. El verbo invisible se hizo visible. The invisible word became visible. El verbo eterno se hizo carne. The eternal word became flesh. Por eso Cristo no solo habla la palabra de Dios, Therefore, Christ does not merely speak the word of God, Él es la palabra en Cristo. he is the word. Dios nos muestra su revelación completa, final y perfecta en Cristo. In Christ, God shows us his complete, final, and perfect revelation. Lo que antes se presentaba como promesa, ahora se manifiesta como un cumplimiento. What was once presented as a promise is now manifested as fulfillment. Y aquí es donde Navidad se llena de profundidad espiritual. And this is where Christmas is filled with spiritual depth. Jesús no vino simplemente a nacer entre nosotros, vino a revelar al Padre en toda su plenitud. Jesus did not simply come to be born among us. He came to reveal the Father in all his fullness. Navidad, amados, no es la historia de un pesebre, So Christmas is not just the story of a manger. es la declaración divina de que Dios decidió mostrarse una vez a través de su Hijo. It is the divine declaration that God decided to reveal himself once and for all in his Son. Esta verdad también lanza una pregunta que todos debemos enfrentar. Si Dios ya habló en el Hijo, ¿le estoy escuchando? Now, this truth also raises a question that we must all face. If God already is spoken in his Son, am I listening to him? Muchos, amados queridos, dicen, siento que Dios no me habla. Many people say, I feel that God does not speak to me. No sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta. No escucho la voz de Dios. I don't know if you've had that thought yourself. I don't hear God's voice. Amén. Pero Hebreo responde, Dios ya habló y lo hizo a través de Jesucristo. But Hebrews responds and says, God has already spoken, and he spoke in Christ. Amén. El problema no es la ausencia de su voz, The problem is not the absence of his voice, sino la dirección de nuestro oído. but the direction of our hearing. ¿A quién estamos escuchando más? Who are we listening to more? ¿A nuestra propia voz? Our own voice? ¿A nuestros pensamientos? Our own thoughts? ¿A mis temores? Our fears? ¿O al Hijo que habla vida y da vida? Or to the Son who speaks life and gives life? Amén. Con justa razón Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. And that's why Jesus says, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and it is they that bear witness to me. La importancia de leer la escritura, It's the importance of reading the word, la importancia de creer lo que la Biblia me enseña, the importance of believing what the Bible teaches, la importancia de hacer lo que la Biblia me conduce a que yo haga. the importance of doing what the Bible tells me to do. Amén. Cada vez que abro su palabra, el Hijo me habla. Every time I open his word, the Son speaks to me. Cada vez que oro, el Hijo me escucha. Every time I pray, the Son hears me. Cada vez que lucho con mis dudas, el Hijo me recuerda que Él es Dios porque Él es la palabra que mi vida necesita. Every time I struggle with my doubts, the Son reminds me that he is God because he is the word that my being needs.
El libro de Hebreos invita a conocer al Padre mirando al Hijo. The book of Hebrews invites us to know the Father by looking at the Son. Jesús lo dijo de esta manera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesus said it in this way, whoever has seen me has seen the Father. Amados, solamente en Jesús contemplamos plenamente al Padre. Beloved, it is only in Jesus that we fully contemplate the Father. Una compasión que restaura al quebrantado. It's a compassion that restores the brokenhearted, Una verdad que ilumina el corazón. a truth that illuminates the heart, Una santidad que transforma nuestras vidas. a holiness that can transform our lives, Y una gracia que perdona sin agotarse. and a grace that forgives without exhaustion. En Él, en Jesús, la justicia de Dios endereza nuestros caminos y su amor eterno nos sostiene hasta el final. In Jesus, God's righteousness straightens our paths, and his eternal love sustains us to the end. Si queremos conocer al Padre, debemos mirar al Hijo. If we want to know the Father, we must look to the Son. Y si queremos caminar como discípulos de Jesús, debemos dejarnos moldear por esa misma gloria. And if we want to walk as disciples of Jesus, we must allow ourselves to be formed by that same glory. Que cada día podamos pedir al Espíritu Santo que haga visible en nosotros lo que ya vimos en Cristo. May we ask the Holy Spirit every day to make visible in us what we have already seen in Christ. Más compasión en nuestro trato. More compassion in how we treat others. Más verdad en nuestros labios. More truth on our lips. Más santidad en nuestras decisiones. More holiness in our decisions. Más paciencia, más gracia con los que no me rodean y más amor con toda persona y en todo lo que hago. More patience, more grace towards those around us, and more love in everything we do. Y es que, mis amados, estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. See, we are called to reflect Christ in our daily lives. Porque el mundo no conocerá al Padre solo por nuestras palabras, Because the world will not know the Father only by our words, sino por la transformación cuando vean en nosotros la gloria del Hijo en nuestros hechos. but by the transformation when they see in us the glory of the Son and in our deeds. Por eso la aplicación es clara. Therefore, the application is clear. La manera en que nos relacionamos con Cristo determina la manera en que vivimos nuestra relación con Dios. The way we relate to Christ determines the way we live our relationship with God. Amén. Hebreos nos recuerda que ya no vivimos en días de silencio ni de incertidumbre espiritual. Hebrews reminds us that we no longer live in days of silence or spiritual uncertainty, Porque la voz suprema de Dios ya habló y su nombre es Jesús. because the supreme voice of God has already spoken, and his name is Jesus. Amén. Por eso podemos vivir con confianza. Por eso podemos caminar con seguridad y enfrentar ese tiempo con esperanza. That is why we can live with confidence. We can walk with assurance and face this time with hope. Porque la palabra final de Dios no es un concepto, es una persona. Because God's final word is not a concept, it's Y a esa person. persona está con nosotros, en nosotros. And that person is with us and in us. Bendito Dios, ¿no cree usted? Blessed be the Lord. Amén. Amen. El Hijo es la gloria, naturaleza y el poder mismo de nuestro Padre Celestial. The Son is the glory, the nature, and the power of God himself. El autor de Hebreos continúa elevando nuestra mirada con una de las declaraciones más profundas acerca de la persona de Cristo. See, the author of Hebrews continues to lift our gaze with one of the most profound statements about the person of Christ, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, he who being the radiance of his glory and the exact representation of his being, y en quien sustenta todas las cosas con palabra de poder. sustaining all things by his powerful word. Amados,
Estas afirmaciones no son poesía religiosa, son una verdad eterna. These statements are not just some religious poetry, but they are the eternal truth. Desde el primer siglo, la iglesia ha confesado que Jesucristo no es una copia ni una representación parcial de Dios. Since the first century, the church has confessed that Jesus is not a copy or a partial representation of God, Sino la manifestación exacta de su ser. but that he is the exact manifestation of his being. Hebreos afirma que el Padre lo constituyó heredero de todo cuanto existe. Hebrews affirms that the Father made him heir to everything. Por medio de él se hizo el universo. Through him, he made the universe. Él es el resplandor de la gloria divina. He is the radiance of divine glory. Es la imagen misma de la esencia de Dios. He is the exact image of God's essence. Y sostiene todas las cosas con el poder poderoso de su palabra. And he upholds all things by his powerful word. Cada una de estas verdades apunta a una sola conclusión. Jesús es plenamente Dios. Each of these truths points to a single conclusion, that Jesus is fully God. Amén. Amen. El Hijo no fue creado, Él es el creador. The Son was not created, he is the creator. Su encarnación no disminuyó su eternidad. His incarnation did not diminish his eternity. El niño que fue acostado en un pesebre es el mismo que diseñó las galaxias. The child who is laid in a manger is the same one who designed the galaxy. Dio forma al tiempo y sostiene el universo con su palabra. He shaped time, and he sustains the universe with his word. Porque hay palabra en Jesús, hay poder en Jesús porque Él es la palabra. Because there is power in the name of Jesus. El pesebre entonces no marca el inicio de su existencia, sino el momento en que Dios decidió entrar en la historia humana. The manger, then, does not mark the beginning of his existence, but the moment when the eternal God decided to enter human history. Antes que existiera el tiempo, Él ya era. Before time existed, he was. Antes que se encendiera una estrella, Él la sostenía todo. Before a star was lit, he already sustained everything. Antes que el mundo tuviera forma, su palabra ya tenía poder. Before the world even took shape, his word already had power. Y cuando sabemos esta verdad, nos transforma nuestra manera de ver la vida. This truth transforms the way we live our life. La Escritura deja claro que no somos producto del azar ni de una coincidencia cósmica sin propósito. Scripture makes it clear that we are not the product of some chance or a purposeless cosmic coincidence. No somos un accidente biológico ni el resultado de fuerzas impersonales. We're not a biological accident or the result of impersonal forces. No venimos del mono. We don't come from the ape. Amén. Amen. Aunque algunos luzcan. No. I've not said Don't say that. No, I didn't say. Hebreos, mis queridos, afirma que fuimos hechos por Él y para Él, y eso refine por completo nuestra identidad. Hebrews affirms that we were made by him and for him, and that completely redefines our identity. Somos creación intencional del Dios perfecto, We are the intentional creation of the perfect God, formados con valores, formados con dignidad y formados con propósitos. formed with value, with dignity, and with purpose. Como lo declara el Salmo 139. As Psalm 139 declares, Mira qué maravilloso esta palabra, amado. take a look at this scripture. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado de ti, Dios. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know that full well. Amén. Amen. El discípulo de Cristo no camina por la vida como alguien perdido y sin significado, amados. The disciple of Jesus does not walk through life as someone who is lost or without meaning, Sino como una creación amada
por el Dios eterno. but as a creation that is loved by the eternal God. Amados, no somos un accidente. We are not an accident. Amén. No lo somos. We're not. Nuestra identidad no nace de lo que logramos, ni de lo que fallamos, ni de lo que otros opinan de nosotros. Our identity is not born out of what we achieve or our failures or what others think of us. Nace del acto soberano de aquel que nos llamó a existir y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. It is born of the sovereign act of the one who called us into existence and brought us out of darkness into his marvelous light. Cuando entendemos que Cristo es el origen y el sustento de todo, el alma nuestra descansa. When we understand that Christ is the origin and the sustainer of all things, our souls find rest. No estamos aquí por casualidad, sino porque somos plan de Dios. We are not here by chance. We are here because we are God's plan. Amén. Él es el fundamento de nuestra identidad y la base de nuestro He propósito. is the foundation of our identity and the basis of our purpose. Somos obra de sus manos sostenidas por su poder y llamados a reflejar la gloria de Cristo. We are the work of his hands, sustained by his power and called to reflect his glory. Amén. Si Cristo es el creador, entonces Él define mi valor. If Christ is the creator, then he defines my worth. No lo define la cultura, It's not defined by culture. no lo define mi pasado, It's not defined by my past. no lo define mi fracaso ni mis logros. It's not defined by my failures or my achievements. Lo define aquel que me creó y me llamó a la existencia. It's defined by the one who created me and called me into existence. Soy una creación perfecta del Dios Todopoderoso. I am a perfect creation from the all-powerful God. Si Cristo sostiene galaxias, también sostiene tu alma. If Christ sustains the galaxies, he also sustains your soul. Si Él gobierna el cosmos, también gobierna los detalles de tu historia. If he rules the cosmos, he also rules the details of your story. Y si el Creador se hizo hombre para salvarte, entonces tu vida tiene un valor eterno y nadie lo puede borrar. And if the Creator became man to save you, then your life has eternal value that no one can erase. Pero el libro de Hebreos nos recuerda algo más. Esta gloria eterna no permaneció distante. But Hebrews reminds us of something else. This eternal glory did not remain distant. El Hijo descendió no solo para revelarse, sino para redimir y gobernar. The Son descended not only to reveal himself, but to redeem and rule. La gloria se hizo cercana, la eternidad entró en el tiempo y el poder divino se manifestó en lo que hoy conocemos como salvación. Glory came near, eternity entered time, and divine power manifested itself in salvation. Y es que el Hijo es el Redentor perfecto. That's because the Son is the perfect Redeemer. El libro de Hebreos lo declara, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Scripture says that having made purification for our sins through himself, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. En el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento se ofrecían ofrendas día tras día, año tras año. In the Old Testament sacrificial system, offerings were made day after day, year after year. Se encendían altares, se derramaba sangre y se repetía rituales continuamente. Altars were lit, blood was shed, and rituals were repeated continuously. Pero nunca había una palabra final. Nunca esto fue suficiente. But there was never a final word. It was never enough. La culpa permanecía, la conciencia seguía inquieta y el pecado continuaba presente. Guilt remained. Consciousness remained uneasy, and sin remained present. Cada sacrificio recordaba que algo todavía faltaba. Each sacrifice was a reminder that something was still missing. Pero cuando el Hijo vino
a hacer lo que ningún sacerdote, ningún sacrificio podía lograr. But when the Son came, he came to do what no priest and no sacrifice could accomplish. El pesebre apunta a la cruz y la cruz revela el corazón redentor. The manger points to the cross, and the cross reveals the heart of the Redeemer. Jesús no vino a darnos una enseñanza bíblica. Jesus did not come just to give us a biblical teaching. No vino solo a que fuéramos inspirados y a darnos un ejemplo moral. He did not come just to inspire us or give us a moral example. Ni vino simplemente a nacer en un pesebre. Nor did he come simply to be born in a manger. Vino a morir, vino a purificar y vino a redimir. He came to die, he came to purify, and he came to redeem. Y lo hizo de una manera perfecta. And he did it perfectly. No derramó la sangre ajena, sino su propia sangre. He did not shed somebody else's blood, he shed his own. No ofreció un sacrificio temporal, sino un sacrificio eterno. He did not offer a temporary sacrifice, but an eternal one. No cubrió el pecado, lo quitó. He didn't just cover sin, he took it away. Pastoralmente esto significa algo poderoso para la vida del discípulo, seguidor de Jesucristo. Pastorally, this means something powerful for the life of the disciple who follows Christ. Tu culpa ya no tiene la última palabra. Your guilt no longer has the last word. Tu pecado ya no define tu propia identidad. Your sin no longer defines your identity. Ni tu pasado debería gobernar tu presente. Nor should your past govern your present. Lo que Cristo purificó, nadie puede volver a manchar. What Christ has purified, no one can stain once again. Porque hemos sido limpios con la bendita y gloriosa sangre de ese Cordero perfecto. For we have been purified by the perfect and precious blood of that Lamb. Amén. Gloria a Dios, amados. Si Cristo limpió tus pecados, no vivamos como si todavía estamos sucios. So if Christ has cleansed you of your sins, let us not live as though we are still unclean. Si Cristo nos ha lavado, caminemos como limpios. If Christ has washed us, then let us walk as people who are clean. Y si Cristo te dio libertad, dejemos de vivir como esclavos. And if Christ has set you free, then let us stop living as slaves. Recuerda entonces, Navidad no nos muestra solo a un niño en un pesebre. Remember then that Christmas does not only show us a child in a manger. Nos revela al Dios eterno que cargó con nuestros pecados y ahora reina sobre todo cuanto existe. Bendito sea Dios. It reveals to us the eternal God who bore our sins and now reigns over all that exists. Amén. Amen. Amados, quiero concluir con esto. Beloved, I wish to conclude with this. Dios rompió el silencio enviando a su Hijo. God broke the silence by sending his Son. Hoy Dios nos habla de manera clara, final y perfecta por medio de Jesús. Today, God speaks to us clearly, finally, and perfectly through his Son. No necesitamos adivinar su voluntad ni depender de voces inciertas. We do not need to guess his will or depend on uncertain voices. El Padre ha hablado en Cristo y siendo Él la palabra, podemos ver la revelación viva de Dios. The Father has spoken in Christ, and since he is the Word, we can see the living revelation of God. Amén. Amen. Si Jesús es la revelación final, escuchémoslo. If Jesus is the final revelation, we should listen to him. Si Él es la gloria eterna, adorémoslo. If he is the eternal glory, we should worship him. Si Jesús purificó nuestros pecados, acerquémonos con confianza, sin temor. If Jesus has cleansed our sins, then let us approach him with confidence and without fear. La Navidad no te invita a observar un pesebre, Christmas does not invite you just to observe a manger, sino a encontrarte con el Dios que se hizo carne para darnos salvación. but to have an encounter with the God who became flesh to give us salvation. Amén. El Hijo Eterno sigue rompiendo silencios. The eternal Son continues to break silences.
el silencio del miedo, the silence of fear, el silencio de la culpa, the silence of guilt, el silencio de la duda, the silence of doubt, el silencio de la soledad. the silence of loneliness. Hoy Él te llama. Today he calls you. Escucha su voz. Listen to his voice. Entreguemos todo al Señor. Let's surrender all to him. Adoremos al Rey que sostiene el universo y sostiene tu vida. And let us worship the King who sustains the universe and sustains your soul. Amén. Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. He is worthy of all honor, glory, and praise. Le alabamos en la iglesia, And we worship him here at church. le alabamos en el hogar, We worship him at home. le alabamos en la oficina. We worship him in the office. Sea el nombre de Dios bendito eternamente y para siempre. Blessed be the name of the Lord forever. Hoy le pertenezco a Cristo Today I belong to Christ, y Él me pertenece a mí. and he belongs to me. Recordemos siempre Hebreos 1 en adelante. Let us always keep in mind Hebrews chapter 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, But in these last days, he has spoken to us by a his quien Son, constituyó, heredó de todo y por quien asimismo hizo el universo. whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Dios me lo bendiga. God bless you.